andani lutumbashila ni marahaba ize mijani tukufu mawasuli au kaya lutinyangu leo namna mtaji wao harumanu zinjilo muhimu ito des affaires za hatu za kimavoka au baru ya moroni nomri kubalia utukufu ya ukamkebani leo. Kawaida nufanya konferensi ya shi Faransa shaho utiro wa zerongo asibauka una adresse leo d'habitude les conférences zangu zoka za kipolitiki kama ngambo wa vote la mwanzo nieleze maraia maneno ndio wa vote ndaparo tanjeleze harma affaires mahakama au affaires za mahakama nujeleza harma mahakama nujeleza harma majuge nujeleza harma majuridiction shanja porotaha nijeleze fungwa maraia au blog au mahali tukayonti ikati de namna ikawe katirongo ngamfaidisho ula client wangu au kwa client wangu ikangamondia ndo ze faida za hema ya ndiva o kana uzunda mahala ikati de hamwe mahakama yode mana kamtikiri na kana problem tukayonti de mine mahakama hata na jenarongo wa ma conférence de presse leo yuti habitude amandeli na amba chaze longo ngazijao hauti arma banvu au katipia banvu ya wanama walungu wao hakuna ali sha handani itubeshila marahaba et m'avocat pia wahara usinya ye pétition ya président ni maître Fahami ambao pétition de l'honneur du barreau ikao angalia wanzi président Abdullah Habi waishi siwa uja Sulemana Sujai uja maître Mahmoudi uja maître Sham uja m'avocat ikao harme barongo na uziro kabati ya kubalia simu. Donc félicité. Nane mavoka walo ulaya wataha. Wasinye pétition kao wonti pia wahara. Tiwa remercier uboelewa ukaya mavoka Hamadasi si Hamadi mamédecin si Hamadi mamason si Hamadi ma journaliste zinukor ikao ikango unazahau za zoma bandani yodi mana emavuka wapia wa harusi nyachukango ukaribu nani na gamu remercier kabi yabili bakakabati nzima yabo na paro telefone na mabia ukaya utisinye petition ya Fahami kabati avoka mzima na riga telefoni na mpara hauna fanya lobby na ukaya utisinye petition hiyo nuko jaisi yo master mahu andani wanike conseil de l'ordre wanika ye baro ya hatu wanika ni mahakama ya hati j'entends féliciter tena les avocats kao masignataire wa pétition ikanga mwelewa ils ont contesté gamkubali certains points ikawa mavoka wao ngwambao zilo za kweli cha hususan ngamjibuanio waka ujeleza betina udea ema confrère wa saya betina urifuduli betina uripasheo kinyuma ya bambi ya mavoka ikao walapiza ndondo watia hamu ze famille zangu watia hamu wanzani wangu watia hamu hadi mtu karibu nami na namna mavoka wao wanisafihi harma
mablogu ya hao halizo kwezi wanama fuanda rubasi bizani hansi umonano ni pourquoi akautaha wanama wenzankili hamalai wajujo hamba isusa hamba ba ito ni watafadhali wanikubalie beke mtina habitude ya ubabu harma rezo au media chaleo munikubalie ni mwenezani ze 3 points. Le point dernier harma petition yenu kwezi ngwaunisa ukaya yefati ya ukaya maître mzima ni conseil de l'ordre wataha ye cour d'appel les juridictions wakatashawiri arma wamvurano wa yema avocat yabonga riminyao ilambao de indépendance yahe ebaro kamdenge la mshiao izo lizahandani zambao ka timenye la indépendance yo les points pour que tu rédiges donc ikiwayo hawabasa amgawenze ikawanema wadala waja jelezeo ili ibaki ndondo par écrit cha ha mutasa wanama wanu hama ngaudere wanu hovumbua indépendance ama va mélanger autonomie na indépendance. Indépendance kwezi ufungwasi nini majournaliste ngamzenchi wanosiku deka gardo shinda lichi avoka harmenti ya hati watine sirkali jendi ambayo indépendance orkabati namna harmenti yenu ya managa ameyasomea ta ya he ubinguni yasomea kani diplome za hii dunia yashilia kiavoka batine serikali izo zanziwa arwe sharia handani habutaswa gandawi conseil de l'ordre ne baro et batoni wa kubali la dossier chabo yo c'est rien yo lo tuangalia technique rangalie ye mundu ka immoralité yahe kaitindi ngesa ile rinjia mwezi ukweli ndoka ye serikali à travers le ministère public. Le ministère public est représenté au parquet général. Rimbeshe mini au dossier et que Haïkoubali a examiné, va y a saisi les cours d'appel. Les cours d'appel, il paraît au l'avocat, les bâtonniers, on doit lever à mine. Il y a beaucoup d'indépendance. D'abord, interdépendance, interconnexion. Il y a les institutions judiciaires, rendement auxiliaire, au cassissement auxiliaire de justice, rendement notaire, rendement huissier, rendement avocat, où on a contact zéro réglementé, arma et charia. Donc, arma conflit la démarche sollicitée et charia. La démarche sollicitée des juridictions, à ma namna yedwa yahamba. Yabo on la pisa. Hasbabu tirumia. Namna zelwa za hamba. Ya ukaikanga bu problemu ndukade ya wananya. Chamdunda harma mahakama. Yabuntu emini uka ngoharma namna ya lazimu ndo kibali. Haukainu amlo voie de recours. Rantizi wa sisi avocat. Namna ya wana ni majuge. Eka kartujibiwa ni majuge wafanya. Eka kartujibiwa ni decision majuge warenga. Si kariji Honda rakenti ya mam jeta angu hako kwa angu mjubangu mjini dembeni ya wikoni
ela pize majuji sisi namna ya wana nao rantizi wa namna ya wana nao ili lakini yalimwanili yao au kaikilia yaliba mali limwanili yekanaka unhunda de mali yahe ekarijaba no rambanga la pizza au decisions za justice au la pizza au ma juge au la pizza au jao ye client yalibe mali yahe rando limdafi atidulumishihe garanza urunde mbanda mbla gain de cause armé ma juge manana ndugu bani mjombe ukaya ametra rungu wandu abala kwelinge na haki yake tina mana client wangu kana kama ndani ibaki mwamba kanga mena haki yabo timenelea mashahe timenelea izo yakovu leader nous l'avocat et cadeau tout la rongo il demande kwezi donc je vois de recours rendre demande de recours en dernier demande de recours suprême warini que nafasi ya régler les conflits et cour suprême baka il nécessite régler les conflits ndio chaque compétence il y en a et cour d'appel il saisissait et cour d'appel ou à tranche yawe wala wananyasi wato d'accord uba ujumia je vois de recours wa wanenasi alors que les agir marishiao amaze media ndugu fikiri wandu wa hiba au wandu wa renda ziterwa itondizo au ndugu kwa wala harumai namna wa la pizao bahari risezise jila juridiction za donc upande huu kwezi dole waka independence ya avocat namna ya hamba harumai deontologie ani de mkonti au cas déontologie qu'on a en droit là le juge l'avocat et le client le juge l'avocat et le client de déontologie ani de namna ujibalia yauda fi namna jema ya client wao ni namna ya ujibalia harmo wala makonfrere ni ala mahakama yao keja paro hamba ukaya ni namna ujibalia harma media au namna ujibalia ma blog au namna ujibalia ya donc yabo moja na mbele kufanya pétition ya ukangolani décision ya recours d'appel en tant qu'avocat bata ma simple oreille ngojua uka pétition kedo annule décision ya mahakama ndijo kanyangu mtudena paru mjini atu sikuli fanya pétition untojibiwa rianile mahakama hanimduka ukajajibiwa ni décision ya mahakama mtsona mndu atuchia unda pétition yo risa arma wangu wala dini wasome wangu wala harma ujinga wala fonso wala liam harma ujinga akaru bijonisa ukaya vanu ranzema avoka wafanya akikola gojwao yabasimana marai yartujudozi fanya batwindi ndio rado sinya petition bona naibua yembe yemutini jwa ukaya mititoi nora hondo kabanu una mititena kajafunga ho bafungura nora petition rambe decision yongi yabanga richombe ndo guerre civile au kasi wangu ala vimi limakinishe ezembingi zozinje harmenti nezitobya mbingi zozinje harmenti ndo manda si ti wangu utamro denjeze mndo harumamro si wangu makinisha yawona enamna yauzia ritike ja Rwanda bisinjie haruma kodo za peu za wanadamu na wanadamu na affaire ya pétition mala hudima haruma dunia ilo réglementaire
de manière constitutionnelle. Et ainsi célèbre armée dunia. Et quand pétition en amana, il y a la Suisse. Suisse. Au cas Suisse, armée zélande zahao, ngabo mahala ya hantiwa, ukaya 1000 personnes, ntujua banoka tuda bono likole. 1000 personnes ont signé une pétition. Donc, on demande révision. Il y a disposition, il y a Kedjadjibia, Maraya. Il y a des petits. Et quand il y a une pétition, il y a une amana. Chaque fois annulé décision de la justice. Chaque demandé au circali haruma référendum. Les Suisses, par exemple, quand il y a des libertés, il y a aussi une pétition, on a une décision du président, on a une décision de l'Assemblée, on a une. Donc, nous avons il y a une Suisse. Sauf que, Hatori Hamandio, Waranyatsi Watunda Bahati, Waelewa, Waelewa, Bangu Mini, décision de Mahakama Kejanjilia, Gamtini Namjilia, Wanadamu Risini Makirtasi. Riti hamablo gurandoka yawa sikarti dako riani hatorinku ya torinku harmana dona yule mana ya ukaya rikoza ya uka wanadamu hamadasi lazima rikadi subra viene namna ya ukaya baikari familia na nani namna ya uziaze mbizila zitushe mara hiyo nafanya wiki yule hamla yakatunzani convoqué wanama wa conseil de l'ordre wanike autorisation en tant que bâtonnier njene les éclairs d'année kaya kazirendwa kabati sharia awanike ya reference donc yonyangu ni makabu mananga wangu wakaba balobanu wakairo na mwareje mwambeka eba les pétitions il fanywa les fondements juridiques parce que tu on va faire un ngoja eba les fondements juridiques il y a nous en pétitionner quand il arma makadam daya et nous texte dai et nous constitution dai et nous règlement dai ya communiquer makada ya fanya pétition et ça c'est important. Il y a le point à Billy, how you are. Dune Saukaya. Les affaires za mahakama zino. On doit faire une défiance. Gamishia uzijiriu amtumikani fano. Ikao gu actualité leo. Harmazilanti ikao gu risomao la démocratie de droit, l'état de droit et justice. Amturenga intikao yu référence en 1776. 1776 c'est référence en cours, il y a l'Union. Harma droit constitutionnel. Harma namna on doit quand on descend onti, c'est les États-Unis d'Amérique. Wakati huu ngabo juge ya fariki. Harma Cour suprême. Juge ya fariki. Et ma républicain wamba ukayanga rinomeo est placé na ula ya hafao la juge démocrate ya kanemewa ni président démocrate cher ma démocrate ba kuna ujo nome mane manda ngendo yehisa et oui manda isao ya beaucoup na ujo nome na linde ya président jo vote wa rekada awe reka mroji do ya jano ma ye juge. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas mis ça, nous allons. Ngabo juge Aloha. La situation il dépose au 4 président Obama. Et ma république, on va dire que nous jouons ou qui a jugé. Mais maintenant, on a ça, il y a carbone ou ça. On a Kubani. Kaja subuti ya nome. Yabo iwe haja, uwe ya nome. Shale uwe haraya. Nzijua mwitele. Harai
amba mimi ngamno mfano wa droit sha kona ujua ulapizana zila woi ambaye atifanye leo jana ambaye atifanye hizo ndizo yafanya leo yaba mwanzo mengi yokaya et défiance ya ulapiza mahakama inungiyo mahala pia ho wanadamu wengi hanisa mjopashia kabati ntia parukubali kama yu hao yondando hani mvulu ulaya ndugande no ndoko soma ama le droit constitutionnel la justice et le justiciable. Pourquoi? Parce qu'il est critique. Il court et moi justiciable ulaya Allah wala alma magari sha itafauti kabati wangu wenzaki lokuputu sana wahini wangaria maraia wadomba justice nyingine yongo evite katika kodi kazirendo yabo wanademo madani zinajozani iwe comme message doni sakaye point zero yevokewa haina wakati doka metro mzimba habuaye baro wandu wengi watusoma wanji harmwe baro handani ngamdomikani question technique sharia shahatu shihanti mbezi chuo ya ukahani wakati batoni au conseil de l'ordre watia mndu harmaye baro on pouvoir ya demander les cours d'appel ne parquet ou annuler yonga dozi jula donc il y a décision ya hebaro il lui a tanganyé les cours d'appel et les parquets yojo hataki wa nani avoka yabo mozona mbele kama mozona mbele ukaya jiona muda bana yonti hatu ikana problem ya mavoka mimi wakati nchi ya onga si watani alafu sija tangalia sharia shi hanti ukaya kwa avoka ganzomri asome amazeli koli za Ulaya ganzao mrafanye kapa ganzao mrakani diploma ikao wodu katoa Faransa wabu antianzima ya uka mdu ya lona titre mkuu ya soma sharia yafanya azima mingi harma domaine ya sharia yojua uka avoka wanama kwezi tijati mundu ukaya yofra rijali umbu universite Komoro beke ngari wanzoru hada imaraya ukaya universite ya Pati Nzuani na universite ya Mvuni zinu likodi za ukaya ngwadoja usoma wabeka wasoma droit amando soma za likodi mbili nkuu za Ulaya Aix-en-Provence na Paris shari jangu ndani tena ngari wabalili yao ramekasha kama ujuhunji ya avoka yavuntuelewa emana ondoka ufanya za universite hizo ikawa wanawasoma wao yao koti na bahati ya ushindana wangu koti na bahati ya ushindana nwangu hao Senegali nwangu hao Paris nwangu hao Morocco nwangu hao Zanzibar avuntuelewa donc tu demandes le conseil de l'ordre wakati na haja tuwauzisa kaya geladimu wandombise wandoabuwe yebaro ili ma jeune walona envie ya ukamadasi wandrebati
sha gabonziro rahanizo suka ilalua tena yambe ukaya ganzao wafanyishi examen wanduanjie arume baro ijangio na aruma mahamina ne mahakume wala wanadamu walobala wa waria kabati hata examen ifanywa aucun examen yo faute ya he wandu walona ze master zahao ikawa ntimbaba hao na mtata hao wahuzuzi ya mbele ziunga wadua behamvuni wadao isoma wakaujua kasi kwa jukanza ndo afanye mbaha hazi wajombi wakayano no ze examen kaziti ino mahakuma. Là, c'est pas normal. Donc, yo pour y arriver. Yo pour y arriver. Donc, ils ont d'abord. Kabati mananyasi. Ramnike bahati ya avoka. Ya tusoma. Yamtumikani mfano. Timinjisha mtumikani yenzavu. Wadani mananyasi niko para Sulemana Sujai. Sulemana Sujai. Mwanamkomori mzima ni mjua ho wakati watu ya lawa harma l'Institut d'études politiques zile yamfukare basi Faransa yeye akaunika ze conseil na namna mdoko fanya unde examen ya unjia Sciences Po alafu mjukubali nije komora na mbakangari mbalilo mangu kajasoma na mimi mjuka soma atasomura nami ikizili kulia lawa ateli halawa rani janjia. Comment on peut faire ça? Donc, tu demandais un conseil, wamba narimbulie. Car tu dis toi leo, auka ngumbiso namna ibaro tuna maandu wa ushinda wanaye ema raia. Iwabili président wa heshesi wa comparable de l'OAB. Président de l'OAB. Oui, juge. À quel juge Rami déjà comment? Et on a déjà commencé à dire mon juge. Les charia Shandokaya, il y a pas un jugement fulani. Il y a un jour passé à avocat. Je n'aime pas même si mon avocat. Si un jour passé, il y a un juge. Rimbouli. Youssouf Bana, secrétaire général, ouais, conseil constitutionnel, juriste. Conseiller juridique ou président. Il y a un déplacé à la présidence. Il est remplacé en tant que conseiller juridique. Et il y a un avocat, il y a un zinzima. Il y a un avocat. C'est un kazahind. Aboubakar Tujin, juriste, secrétaire général et membre de la Cour suprême. Et vous avez Sharia Shahenti. Avec ces décisions, les charia shahenti, chacun a eu droit à la raia. Donc vous en avez. Et maintenant, Monsef, il me dit comme jour. Si capable, mon Dieu, il y a une anecdote, si capable aussi. Et maintenant, Monsef, il y a chacun qui parle. Adjani wala. Hanambia bon wana tudanje ni uwe cabinet komor chatu jota unubise ni jama cabinet mkuu pale kinyume ya wana maana wa pistone wanjia mwaze cabinet hizo Mosefu anjia arma ya cabinet le cabinet Clifford Stoffelman ani et comme de internet ngamdore ya mambo mwana le cabinet d'avocat Philippe Stoffelman Clifford yo de mengone mais c'est 4-5 cabinets pour l'Europe n'a pas. Moi, c'est fou un diable là. Et namna ya brillé. Et namna. Et ma avocat wa henti là, ni cabinet là wani wambi ya wanone sa namna ya ziafanya. Ya traité des affaires za Betancourt. À la foule oh yanzo ya reje ya mwenti yari. Utoka nchomzia ya tinjie na torinko yengu tukubaliwa no juao warisomao sisi risomana wala jerwa harare
Donc il y a injustice na kawan. C'est un point essentiel pour moi. Ndiaporo jeleza armwe question les hommes jelezo ya ukaya. Gam lancer défi. Ya wana nation. Ya maître famille, mana ndio le chef wa hao. Ya je unu greffe ya to dossier ya nike media. Ya mndu mzima harmona vumbu wa bana. Ya tusoma. Abasenga we ma jeune wala wa mvuni. Ma jeune wala wa mvuni. Wao tuliwaambia le serikali, waambia ministre de la justice, waambie ye baro ya ukayam tifanye examen. Wako jarambia nongo. Or ye loi yamba kweli lazima afanye examen. Cha examen ndio ndao. Yamba kafkaya. Yo situation kafkaya. Yani ngonjwa mmango, ani ngwabukango jujwa njisha kuna parojwa ize kweli njia. Kuna ujao paro roha labiranti. Watoto wao wanasijana wao walekeza ukayema na wasoma wao imami tano vune na wasoma imami tano parti manière des écoles libéralistes le droit le cas usiku wa kejaisham usiku wa kejami ikawala kartuanike nafasi washindana nasi andani avantage mbili kuu. Avantage ya anda c'est que hali maraia wakatabia munda avoka. Katabia ndondo. Alafu avoka kafanyezi anzao harmoi maraia. Igorlo washashi. Shaleo avoka ngo wengi rayange na bahati ya waniliwando. Au kahaina nti ikawa mavoka wasasani yango washashi ndungu tabionda avoka lazima iraya baye yande ze droits ziranganyiwa. Yo c'est connu dans le monde. Tout ça on doit pia wana hamaze nti hamaze périmètre yoma di mametse on doit wana baki mametse wengi ili wasaidie wa unono wao wanduana wakima avoka wengi ili wasaidie hizi haki za kwa ndio hizo droits. Et avantage ya bili ngaronisao wanu ukaya ndiye soma ndiye soma badro ya mvuni na patisa mkujo shida on debate on bazi afanye na roho harmao bongulo ngaronikao bahati wa wanenasi wa shida nenasi au kahin vanu na leo jodo lazima gajo muda mavoka ka ujo babuha mundiani ujo rongo wa mazemedia ujo weleza emarayo na honesa ze diplome nyingi walonizo sha uhenda ame mahakama ushindo karuzi au kahura ketita babufu Gwanzo fani bandu ya mlaw écriture gwanzo anjefa intima ya wanili araya gosomo page banajau za jurisprudence za règlement za décret za loi ushinde wanzie page intima ijo upeze ishangaze ula juge okundanzao jitihadi zote les 10 minutes mnajua kantiba ndoha ambazo yanzao hazinziro nino hazi noble okainu hazi ya ukaya yiklia wao ya tuwezi vikume izino gomili ya huliba bulindo rotu baikaramba ukaya yo de sharia de shahamba et avocat continue obligation de résultat qui est une obligation de faire deux moyens. Chaque que tu connais ce cas, on doit faire n'importe quoi. Si mon avocat. Yo demande à yoka. Il nous bâtit déjà. Qui nous mène iso wanama wambao. Bâtit déjà yoka yebaro. Ndujua. Yaukaya. Wandu na madiplomu mengi. Eke kwa shido wanilie maraia wa hao. Wengi.
yule mana kan tizinji ama de Senegal kamdenge yelwa ya Senegal ya ukavoka hawelwa ya Algeria dizenijwa ni yelwa ya Faransa kamjo wonda wandu ujo kama avoka wetina uka wasomo harma ekole ya avoka mjwe mana hizo parce que avocat à part les bases à droit ganza wankili j'attends les droits bas anzo wankili je demande à Kanga Bonti na falani comment on devient avocat aux États-Unis, comment on devient avocat en Angleterre à mon système commandant donc quand avocat bah son droit non nous dis avocat parce que nous faisons étude nous faisons étude de la cuisine nous faisons étude de journaliste nous faisons étude de médecine nous faisons étude d'architecture à la fois quand on fait des études ici là nous devons avoir option comment on fait avocat nous devons faire formation spécifique ya droit ili ukanupezwa macho wandongo zinji ili uke tayari ya ushida wanilio jatimpaka yabamo zinambio ka mtu justifier loin de là ya ukaya ye baro itilon hainam tilelio ye baro ganza hanimdu ujobala andani ya unese uka kweli yakana tabiambi tabiambi za hambwa bada hendo ndukao kadhulumu ndia tuhiba ndia tutinza mtu ikana tabiambi nene famiana malama ula mtu fanyi enquête kango joa mwaye baro ikawa na tabia njema huda hona ikawa na tabia njema leo ni mtu mshaa ikawa mwanamshi ikawa na tabia njema ni mtu maa ikazi la valeur utukaonde waziwanili harumai maraia usoni mahakama ikawa wewe ranzi uhanizo yona mlo enquête de merci enquête de moralité hiyo ni shida huye droit abone okwezi Tanzania mbie kuanama noka zenongo zino na runguzane hamaste tina par subuti nikanti auni encourage wana mama avocat wala pise mavoka watu la pisa mbutuka yonti fetuze avocat wala kabati mdajoshide yantole extrait anzio maha ilone sharia gamine sharia anzio tunaja mwentinu ha president Joao tikane sharia jimla en tant que conseiller juridique au président njaporo manana juju nangabo decision zinji za kaurengwa wa mahakama na tukakubali na tukajibanizo njaporo renga media na hamba nikabati mdokani fungu tilikuwa shobabo wakati wa president Taki ndajushida ni wazi eze decision za rango za tunjibia yini mahkume na miranda ya mine kabine ya hangu busi haruma decision kume zirongo mahakama iho nyungu na kambo senzima haumbili mimi yoniona ukazidungu njia uduka to wazee watu Sheikh Salim President Halifa pia kwa wati wa sawafu wasongo na Mungu wanikivuza saya shakar japaro wadea si conteste za decision hizo harumwe mahakama mtuona avocat wanu avocat wa hara ya usinye petition tukakwa jasinye baharongo souteneur tunambia ni burangu bwanda ni kakabati avocat mzima atawana ma wala mwe conseil de l'ordre japana mzima namwambia ukana mniwanilie ili wala pizza j'ai rien demandé wala kabati mzima namwambia kaya signer pétition donc quoi déjà signé ou à zéro quoi déjà signé là c'est plus de 50 on va signer 30 33 on va 33 à vérifier
sha emana wala watu usinye dabu waunao ezekweli ukaya le problème du de fond quel problème du de fond tu waenda ukaa hanisa ya bazuru ha decision wale wa remonter ya client wao wando justifier ufenya ulono ufungwa ya client wao par ma conférence de presse maneno ni namna si avocat ko hamba enga mdiwaza au kabanu hani saya bali wafere en justice kuti haweche gamjorenga mfano ya dongo kao yitabishi alafu isia ya l'affaire il y a des agressions sexuelles. Très bien. Affaire d'agression sexuelle, et comme vous avez des déclarations, il y a où la juge, et c'est là où c'est injuste, et c'est là où c'est extrêmement malhonnête. Nous devons que les juges charia, nous sommes là. Chaque gens disent, oh les charia chamba il est voilà. Charia chamba au cas. Yamjafanya halati za ufungwa. Halati za ufungwa. Ekara hakaja hukumu. Ndio halati za ufungwa wedi ya riba. Wedi ya mlu hawa mndu. Wedi ya mlu afanya agression sexuelle. Wedi ya viole. Wedi alafu agression sexuelle yenu narelewa kwezi. Yinu hata mwanamsho hatu ya dona maha nongo mitano. Eka hacho komelo betina ukaya hakubalia komelo yo agression sexuelle baikembu koko yo agression sexuelle hata mwanamme ya komelo ni mwanamme hau mwanamme yazingora havuni mwanamshe sharia yo agression sexuelle ya shamba ukaya ikema hakamara kaja kisa et avocat yo demande mise en liberté provisoire. Chaque juge va y avoir un geste au cas où que avocat ni convaincre ou que mdoui kana utawa mdoui kana ujoroha ngira bima luja ya pointe shangare njeza au kaya ujofanya bando mbe caution les wana ukwezi iyo hambilo liberté d'appréciation ya he juge et juge doit apprécier. Et de apprécier harma et liberté provisoire. Kabati mvya ya vokangu wana ya wanile ye client wahe il a liberté provisoire vahia mduka yo wanani avocat yo para procureur de procureur soit procureur de la République ou procureur général wode wana et wana ni avocat ou demander liberté provisoire. Wode wano yambie juge ukaya nti d'accord liberté nikubaliwa beke hatoa mapesa. Chaye juge ye udunga. Baina ye parquet ni avocat apprécier souverainement à la fin du ukaya tikubali ye liberté provisoire chaque no roha ngojo signe ngoto mapesa. Yene loi. Et comme dungo ze conférence za wananyasi yukama ye juge hangungu hautandwa mchankudi ndodondo hangungu 1,500,000 gabumala ka utwanzihwa ko tutia caution nondia ka hanikuwa 1,500,000 alafu namna ikuanzihwa si ukoza haka ola uzambo ngujuo kaya 1,500,000 inikuwa ye greffe shaila tia juge uhuja umise juge ni maraya wawanise helio hatwarinku haruma dhamana ningujuote na kesharia shamba ukange na pouvoir ya uzifanya yo hatwarinku yo demana leo nandazo ngozi nurize leo au kaya wangu wako soma wadunga uzanzihwa Mwambilo kaya juge ni kwa 1,500,000 yafungua mtu yafanya agression sexuelle kaitweleziwa ka ila article fulani ya hamba ila ngiyo harma yelwa ila ngiyo harma sharia chena muimagine na avocat wajikazao wafanya conference hata ma journaliste ma intelligent ma instru
Wojo hadali ya wafikiri kazi la kweli. Yabo kwezi. Amobishilo ni maraba. Na monisa ni ukaya arame dunia kabjaja justice jema. Iyo de mana ya ukaya gamrepete amazenti pia uhamba ukaya et avocat roliahe duhosheleziza de sharia. Vous rappelez les droits et namna yeye ya unao ya johanza kliya wa ya hunde ndi namna sharia shamba ha namna ya bili ukaya ye juge de décider les droits. Ye juge de urengo les décisions. Sharia amba ya raru ka et décision ya juge no yo jorema arma voie de recours yo rema ta ya mama tena bengi ya tena biwa nama on doit arrêter cette démagogie za hanza on doit tirer kolu tuna maana arma nti rifanye namna kinyume kula wananyasi majuju watoshida waeleza rirenge releze il y éviter ces dangers zihatwari za confrontation directe na mwambia tena mkaya wana mawala pizza wao sina par wajibu ngabo wangu wala pizza wao hatawa ambi wao watodoka ati wana na metro mzinga alafu tungo linda maudi ni wajibu alafu tia wajibu wala tina pour ambia confrère ka ya wajibu parce que nous avons la conviction il y a les effets des huiles essentielles en tant que tout dans le cas des italiens ça tu bababa optimise un peu bien une femme anecdote pour moi fondamentale il y a on ça les degrés il y a eu un gamanadiam silawa harmaye présidence titaru sani jamwe bara on soma ya loi timundu et titres pia la demo la maison si demande de justice ikubali de mahakama ya kubali alafu tishia propaganda injia na tumzima ula mwiti ise diplôme zila hibi ula kajasoma wala ta ex kajaparoka atabalika para mzimba zote kushia pia ditula magapo alafu tujami para ndo parce que woka japaro nabia yedin ko para shahrenge abamiti para mzimba alafu yeye sikitisha mwe mashamba amwambia japaro zamba leonga mzamba sikitisha mwe mashamba metro famille qui a propaganda mwiti kama mwiti wa diplôme na hizo kweli wakati nakauja komora mwambioni tibalamna kirtas ili certificat d'examen tibalamna certificat d'examen parce que yandi on dokonipiwa en mois école là yamdo kadubala diplôme kadura wa diplôme yanga domjo ndoni quoi certificat d'examen diplôme par exemple ngoje hunda tabavere 10 ans 15 ans raujeka kuirangi à la foutija ngamishwe campagne heli ya jaya harmointi akumi japaro anda zondabo tisomo njasoma d'ailleurs ngaba anecdote go yabasuli président Taki ambakaya ekangamina mwana tusoma ngona Algeria ke jamzimba ça m'a fait plaisir l'expression njaparo anda ma blog na beba nuti sono jao banuti kajao anibale makortasi mtama réseaux sociaux
usiku gameo hatu sur nos gares libérées avec le drapeau bleu blanc rouge sur l'ambassadeur de France, notre premier conseiller de l'ambassade. Tibezara katile tibua wanjia alafu kwa janjio ndani watuhima bonzeja wa mwe jardin wanlaulia waniremetea envelope nene raji wanikia envelope alafu hadisi kwa janambia shida hindi ambassadeur wale le premier conseiller alafu wenda zao tinjio ndani tibua mtondola des dossiers à rendre. Mais les photos la rendre. Zanongo pia bal. À la fin de la barua, l'ambassadeur, quand Kambokaya, Karna Kubali, ndio la wa mazeli koli. Za prestige za watu ya lwa mbilo ukaya kaja soma. Tindoka balwa ya tena inikiwa ya gouvernement. Comme imaginaire, le Fahar Yaukaya, le représentant officiel de l'État français, pour engager l'État, il nous remettait des titres à rendre, nous nous y demandons. Nangabuando, Wamblo Kodasoma, Atahula Kodapoishi, fait user un engagement officiel de l'ambassadeur de la France. Wajua justifier kazi mambo ngabo. Kawati atamda fanyazo. Na minga mifier. Parce que mija porole na demande nikiwa hivi. Pourquoi? Parce que tika ujua koma la nalawa. Kuna ujua utataza. Uzoti likoli comme ujua utataza. Même la communication de ces kuna ujua sciences pro ex. L'école de droit ex, kuna baka tika ex. Abala tika jao, amambi la watiji. Dao. Bon. Yoka hamba tout de suite on va jouer amba ula kaet ya bo watu fanya curiosité waone kakweli donc nangabo wando undo ko to makitasi ha wado tia maze blog wado justifier minja pas justifier na wewe mja ka uzifanya nguju kangwa mbona et ni côté abili juste c'est la vérité. Namshuo bala ula jina na bolati mwikoni mbabaye bolati mwikoni mbabaye mdembeni shabala wajibia kama mwikoni badima na mbamu mwikoni sikomiti ile shirikoni baba hangu yati mwikoni wondembeni shay hanza ikoni hajar izaya beniman wana sho hangu pia waikoni wanlela waikoni mimi hanza ikoni namne kwanza dembeni hanza ikoni au karantina zao ntujula kama mwikoni tujulu kama mdembeni depuis paronia les origines ngabwanama wonesa ka kanse mwana bangu ule jirida mwikoni mtujirida mwikoni mwikoni ni mdembeni kazunga mwikoni ah oui kazunga mwikoni donc kama demoni sana ye bujinga ya hundrema uka kwa tushida wa Paris éléments za hundrema on invente n'importe quoi pour me salir. Moi, zonjuma bien ni pour salir sema ngam jozinji za wandu wao shafikiri ukaya ikawa continue usikunge mjwajibu usikunge mjwajibu na yote tuvushishire shababu si wanadamu nduremo haremo hadaza alafunga bosiku kangu jomdomo mzimba pale. Et c'est la vérité. Amugeze longo zinu nganza uzende ya master. Et ma juge kwezi ntina mzohamba ukaya zerongo fanya upia. Njema sha gela demu toujours hanisaya. Le dura critique va que master de stérilane sont gamrotizo maître champ maître Monsef de quelques paroles avant yamnika ni causer les paroles. Assalamu alaikum. Au fungatsa izo katoni primary mzimba ya zonesa aule auref auraji kwa sababu ndio ngashire marada
zenga mtukufu za wa haja mje mreshili anu inuchimisi ya piwa ipenya okeze la wama lizondoishia o mwaima dango réseaux asociaux à Bassaïm, yani lizozinji. Chaque Jajuhanza ni wali batonyeze komozamini. Chamaneze haziza hatu, uziro hazu. Onu walia no wakaubidi baina hatu. Sumesi woka. Nabunzi za kishari. Ukaya enila wa mamgwaju kanza ya rihe. Mahakama au mwananya wazi. Wazenzi ya zaidi. Shimi penya au kaya ya mungo imimo wambika wambe nakti amini fumesheu chawinjia ne baro sukina ya zejuhudi za fato ni msimba no wana maika wa amin ne conseil de l'ordre ikao jami na wana mawango ya o kisabushi la sheo ya ukaya tibunga na mzee wangu Zuki wangu President Abdul Wahabi, fundi wangu Yusuf Bwana, mwanamshwa wangu Maliza ikao wangu ajua ejirma ya hayo na saidi bwana za hayo na ula ukaya mashoba una tengweni ukaya kalima ni faswa na hasheo wa heli konti ya shikomoria wanu harumeze haziza hatu njia za mashtaka ikamrunge kinyume na malafu ikawa iralwa itekelezwa injia ni ngumu hamade barora kawezenzia na idadi ya SNC kaungufua ndio ufanya recours armoye et cour d'appel chambre de conseil huwa unaweza kaya jarifi au kaya mtu fulani haileha omwijwa ya arma ila bao bazenzi tweshele uko wananyasi wengi wazifanya shamba leo ngafikirukaya ngo ujori uko na zidanili mezito na shiba ya ukaya helizi jirio ngabwambika zuhanza zikengazi za kamuya umebe ukaya ngiguda fi yani ndunge champion wa he vertu ya abantu babakambegofi nawe honor isheo shaheze haziza hatu tangapo tuhuma na jarima la itendwa nafanishi ya mndo baya ilituma bungwa ilenza shabarea bidii walielewa na nasi principe cardinal et fondamental kwamba la présomption d'innocence demana bokoze no gozimu kamugoziwe no gekimenizo ngawezenzia zozilema na namba ipenya hivi kwa bamu ikemba huma yinu ila wa de arrange au baru ijango ambao kana wanu mwenda hisa afikirukaya zonesi zoni wikawa mtu ukansi wa hisi wa mizenze ya madu alibaka de msiro tsau bakakarariza rengwa kidaula yakawandwa tahadhari ni makongomanyo ya tsikemaraji haku wangu jwaonana waonena mna utaratibisha leo kwa mashallah unatoa hizo nusu zako zinti pia ngafanya ujana na yopanga ukaonelea arma ya machafuzi ya mimi au kaya batonika tsikini lazima zifanishi zifanishi na stay nenda ukaya wakorenga ila maana watu ukaya zidabo maana kanda mwana na ngaitsa hao mayingu ya kidadidu ya mvua ya ukaleo namna mtaratibisha we namna mlikao kinyume na mzo wa kimahakama sisi hizo basi ushangazi wa makatiri shanga bezenzi za kisharia haungabo namna hokaya arwasi sima hoka atonia zonesa yohanza mgajidiwa zina hiyo gaitsa hautawago gaitsa wibibi akaiko tendo ila kagoya unamwambia mdafi shamba tirenge ila kagoya ikajuba ukambia vaya unesi nabo Bunduraz et Abokarma sur 100 personnes qui parlent de vertu sur 100 nzima basi koka vertu ni walika untibi watu wengi mawadoi haja kuhuna na
makunzi abaluja bakamaja ngobenza ahera na mzo karari zori jiri ya sutipia shanga bozinzia au maliza vanu sisi mavoka vina na principe kwamba principe de prudence ukejanzi shayo principe cardinal au mahadisi yangu na batonier haki na professeur Philippe Stofferman haka tarajab mongoni mwe prudence ya lazima na au kada zile ukambi chidiwaza nguha défendre la cause de manabokori ka ujabanu mbongoka ngajoni kiwe communiquer karishinde les zones okweli ogaji kwazo sheria zile ukabanu makatiba bwanda boka dumirinda rona sana ya sitawa ndo fikiru kazi la dezako kaudili rijeleze sheria tena wakati yonoja ni mbu yatu sinye ngwamilo hatra ngabo avoka confrère wa tukomste ya avoka wa president Sambi alika jasimi do kwa hatrai honneur ya ile manamboka ya narizie ile chezo ile solimu ile kubaluka si juari kana muda bandano changa wezinzi ya zozi tekeleza ukashazia mazingozi na uko mkonti wa haki asasa lohanzo kena msebe si washia tunashirani. Madame, vous allez lui prendre 2-3 questions. Désir, à la fin du week-end, et communiquer de presse. Madame oui, monsieur Nana. Mimi kutoka Tanzania kama zana galila ndoka ya mavuka 50 ya bombe miraro na wararu wafanya wasinye petition bahanumlia shanga yao msamba ya rombo mwilimu ya droit majuriste hata wakunde kemba ya mavuka wala biwake mfano wa huonesa si maraya toa sharia ri ikiwa ndo stay sharia eske ngwaona rewa haku ya kaya sûrement wajo ngunda ushinzi hata sababu de petits sur de sharia hawinu gesto daki ya pas vu skanza que wawi hamaende ni donc shaharma wonti pia umengo miraro na wararu shamungo hama d'essayer une rivalité ya Mujahid, maître Mujahid na Idriss hama est-ce que kabati rivalité ha honda on ulonio we na wangu waili parce que umengo mirana wararu kwa tatsoji afficher na acharnement ça il a namna mzee ona kama ila bangwe kanzo ke wa wi harmo ndo waili Marhaba, non, est-ce que vous avez une question? Oui, non. Haïda, merci. Est-ce que ça me joue, monsieur le bâtonnier? Est-ce que le bâtonnier a comme bon génie ou donc un charbon? Sur la ville, et là, nous avons un génie qui va nous mesurer des sables. Et là, il y a un affaire de Okana, on va faire un règlement intérieur. Quand on est sur les arbres, mvura no mwinji harma ila koreani hauongi mtala harma ngombe kabisa. Merci. Merci. Samahani. Haiba. Naam. Oberashid. Metro ngoni mwaze hadathi wa zamba ngo kayaye mandai hisa ulu ohansi fatina nzia yobira ngwa honsi umraji kwa siaru masuala la mahkama na wao tumainiu haruma muda mfupi wafanye age wa hensi batoni mdwaji ikaga joka kama ini mararu wa hakadha si haja hao sharia wamba ngona mvu reglement intérieur ya hao ya ukawa huhansi ibidi wa mandayisa waju hansi mdwaji swala handani suala bidi harumaze lafzi zao zitekeleza yango hama harumwe parcours ya mukadima wako fayumkini ya ukaya ngabo adversary mziro uloba
kairi ulibenuliayo lisikane taraduja ukasi wandu wa maanzishi si wandu wa matangazo tujue na mwa kwa tawa na mwaishilie libenulia adversaire ulo barume ilike wawi lijue ni rendao sawa. Ça dépend du vent. Afikiri qu'il y a une question de non, c'est vraiment. En tout cas, vous répondez un peu, il y a la question de droit. Une question, il y a le droit. Il y a autant que pour vivre. Quand on est, est-ce que c'est le droit? Quand nous sommes au droit, nous sommes au droit. Nous sommes au droit. Les significations sociales. Il y a droit. Avant, on dit ce qu'on appelle le droit normatif et le droit positif. On dit que la théorie du droit. Donc, il y a le droit et il y a juste. Non, il y a droit. Ils ont beaucoup de fautes. Juste, il y a une égalité. Le droit n'est pas une égalité. Parce que quand vous êtes jeune, vous sommes au droit, vous faites un droit, et la justice, il a aussi égalité. Le droit, c'est égalité. Le droit, c'est donner celui qui a droit. Et quand c'est celui qui a droit, il est milliardaire. Enfin, non. Mais celui qui n'a pas droit, il est masquine. Quand on fait égalité, on met est masquine. Donc, il y a des milliardaires parce qu'il y a des lonas. Donc, il y a droit, il y a objectif, il y a droit, il y a théorie de droit. L'objectif est non. De éviter la justice privée. Ani wanadamu kwa kusumuzu wa mwezi kunku Ugandani ndio somo imanabwa butuka mwanadamu yatilo jifanyilia sharia ndio manabwa angara ndio maana kazi civilisation zonti pia zote ya droit et maintenant le droit le camp doit titinzana katika inamla justice du plus fort et la justice des faibles. Donc, avec mahala ya ukawa ndio rudiye ya arbitre ili wanadamu watitinzana. Ni le fondement ya droit. Demain na ukaya. Et kama avocat wajua wizo. Wamba kufanya pétition contre une décision de justice. Et kama sheria tufanya introduction harimo point hiyo. Ya bunge bhatoriku. Ya bhatoriku. Donc, aujibu, les pétitionnaires, je sais, nuit et non à venir, ils ont Tizamba en premier. Tout est clair. Il dit, bah, il parle ici au sol. Ok, maintenant, ils ont tout. Donc, les pétitionnaires, ils ont un chiffre. En fait, il a un du caboutis. Parce qu'il est là, il positionne vous. Mais il y a une question de vous. Il y a une question de Mahadisi. Et dunia ngende au négociation et dunia ngende au harma valeur za mushiliano. Donc kabati mahala ikawa mvu les triompher kabati batanga monao des grandes puissances kotina liberté utafanyezi wandao. Donc les pétitions timambia ni kabayanti yamlo la Suisse doit reconnaître la constitution yao valeur ya pétition. Donc, pour maintenir tout, on doit reconnaître pétition. Et pour eux, donc, on bien que c'est un chiffre. Et ça, ce n'est pas pour insulter personne, c'est par rapport à sa valeur face au droit. Vous voyez, et valoriser la charia, kaiti, dio, zéro. À la fois, effectivement, Tsangalia demande à remercier. Il a fait manama Roiko Poramujani de Idriss. Et quand Tsangalia m'a voulu en protestation, Kabati Ndiba Porondé.
Ça, j'ai apprécié. Que va t'intimer pour une critique en nous toujours l'ouéliwa. Et là, j'apprécie quand il y a presse, mes journalistes le remarquent. Tout simplement parce que ma collaborateur direct, le cabinet, la famille, c'est Ibrahim, les Ambaban, donc, on a un conflit. Il y a famille, nami, et quand il y a les a, il y a un moukoum, il y a un haraya. Oui, parc général, on sait ici en Belkaya, ni tout est femme, il y a moins baro. Tout est, il y a comme petit monde. Il y a Kananza. Donc, nous avons moukoum, nous avons risque de moukoum. Parce que nous avons moukoum de tout le monde, je n'aime pas, nous avons moukoum de monde noir. Et c'est la jambe de l'Okaya, nous avons moukoum au bain. Comme jaban tina hukumu parce que nous manza open. Nous le hukumu ga joriske ni benzele ni mene sharia. Kazirando. Mbuka hukumu mbuka o manza. Ikakweli wa honnête. Wala mbuka hukumu mbuka hukumanza. Kumbuto manza gujunda jumkinisha ya kana haki. Jumkinisha ke ye parquet ngi accusé o notre famille pour rien. À la fois au kubali wa mbuka unto ndo. Donc yo demande donc, s'il refuse officiellement, ça dit le gouvernement, ça dit Kinyuma, il y a Maître Mahmoud. Maître Mahmoud, pourquoi on a coupé dans mon coup? Simple, parce que quand il a saisi ça, donc quand il a coupé Maître Mahmoud, il a tombé d'aro. Afin la déclaration, il a dit Maître Mzimba, le conseil de Djourenga, donc il a coupé quelque chose. Donc, il a dit Maître Mahmoud, Cha, Haïléo, Okaya, il a dit Maître donc, le conseil de l'ordre de l'Hukum, le Haraya et Serkali Wakauta, le Haraya et le conseil parc général Wakauta, le Haraya et Mahmoud et Djouba, il y a avocat parce que là, pour moi, je constate que quand il y a tout mérité, quand il y a combien de l'air, chaque chez Tchendo et un bloc à Fanya, à la peut-être ça ou à Fanya, le Lucano, que tu l'as démo, il y a comme elle, réassume. Donc, on parle au président, c'est un cambio. Alors, moi, j'ai vu la Haïba FM, il y a acharnement toujours là-haut. Donc, avant, il répondait tellement. Parce qu'on peut constater, on demande bien le cas, beaucoup de mes proches sont attristés, mais insultes malsaines. Il y a un blog que je l'ai organisé, un blog, comme Info, ARM, blog que je l'ai organisé. Nous avons valorisé le rôle dans la pizza. Très organisé. Les journalistes, ils ont organisé, les relias, ils ont la pizza. Ils ont dénigré. Sauf qu'ils n'ont pas des éléments concrets pour me dénigrer. Parce que dénigrer, on peut réagir. Nous n'avons quand on parle de décider Katibi à nous, à nos clients, à nos clients, parce que vous dites, nous ne pouvons pas faire. Vous dites, on vous donne la client. Vous dites, les sociétés nous posent conseil, et ils ont pu avoir du livre. Il y a des familles. Quand tu es client, les compagnies la rase, il y a tout le remercier. Donc, tu as harala, au point de vue. Il y a des gens qui ont ham, il y a des gens qui ont harala. Il y a des gens qui ont client en tant qu'avocat. Quand tu as un client, tu as mené les malias. Ils ont des scotchs en grand de harala. J'ai dit au Kaya, tu as organisé l'élection. Les élections, c'est quoi? Mettre. Mosef haeleza kabjara ya kwezi kufanya election. Nilichokonstate uka haina hali ya sarmanti. Na avocat leo ngasarmo wangu Mungu Miranda. Ikanga fanya bunjilio ramle ukaya et décret il y a amba que tondre dépasser njuma ndukumi na watano. Yabo ikaondoa mada ya simu ndo sharia. Gadura tandi sharia nganduru nde bando mla dérogation. Dérogation quand gadura fanya ukangoma da simu na bunjilio yofanyiliwa au palais de justice. Le palais de justice yo haki sisi lifanya mikonzi. Yabo kari dépasser wandu 15. Ile rijunga ndo ngomeranda. On sharia madasi. Litani sharia. Yorisa. Yorisa. Rekambuge d'accord ni gouvernement ilio. Rekambuge d'accord ni président Tio ou Lio. Au kati d'accord naye, ça n'a rien à voir. C'est une question de sharia. Donc, tu demandais par quel. Le cas, Namriru, c'est le fanel de Bonjilio.
la uhantibaru ya nyumbani. Pourquoi des parquets? Parce que le parquet, il y a une connexion directe d'une barre. Le jour autorisé ma boutique, il y a une barre. Et la recommandation, il y a une fondation de l'eau. Parce que le parquet général, on doit courir les catena, les droits, les autorisations, les offres de ma boutique, Haruma, les enceintes, et justice. Le parquet, il y a origine. Donc, comme je vois au Kaya, ici des mondes, en tout cas, on a attendu les charia. Tant que le décret est abrogé, les women ont causé ça, ils courent d'appel. Il dit que ma couvert juridiquement, harima zenu ngurjuka ngara fanye kama gungalora vote. Cherisi besho majandamu waje warifungi. Au wariua. Maana karja respecte les charia. Et maintenant, quand on a demandé les cours d'appel, on a dit que c'est ça. Parce que quand on a dit que c'est un avocat, il s'est dit que c'est un charia. À foyer, on a fait le cas, je demande au cas, il n'y a pas de moudon, on a dit que c'est un IBFM, il y a un règlement intérieur. Le règlement intérieur, il y a un point zinji. Jamais vous ne me point, même le règlement intérieur. Il y a le compte Carpa, le compte de Maraya, compte Carpa. Compte Carpa chez nous. Alors, si les barons d'Imanuel ne retiennent pas. Compte Carpa, oui, les management ouvert. Hawamini, le camétron Zimba, oui, avocat Wakweli, Kandi Hamzingara, le manara Hibiwa Zembeza. Bon, de Manili Zembeza Zirache. Armée unie, Zentiza unie, a eu imposé la Kaya. Ganzao ya avocat ule akani assurance. Esheleka hadhulumu ya client ula. Yomdhulumu hana mnazinja ukavoka yudhulumu. Yomdhulumu hasibabu ngujuka ya zesa ya yatia. Yafanye hazi ketu merite mapesa ya mbaka yaliwa. Ngujufanya hazi ya usiku. Ili ya demande honore yoriza mwa. Alafu ya raia yojoshitaki. Chazo kartuju. Yojoshitaki ya vokaola yambe ukamjajiliwa ni mapesa unayaambia ndio. Sija ukwezi. Ngabo ya bili. Ngabo ya ukaya ngabo mavoka. Wakujua hujua hama makliya mapesa. Mimi ngamwambia ni nuwa nini mizimi. Tika upashina ni Ulaya. Tija aeroport. Tivurale koti jao. Ni mdu tujua Ulando. Ambeka mavoka waho wala weti. Woma na mampahaya parce que tunajisika wanda ambaye mha. Yule ndiye ambaye tibwa mapesa ya avoka uja poromo na maha. Kuja poromo fanya lazihazi. Mtsina mfungu. Na woma umegoni wala lapiza. Alafu hiyo alma règlement intérieur d'exiger au cas mduhamanuo Ganzao handani yakani mapesa ya tularu makon ekanga bora ya durumishi mapesa yao yanikio yatikenda ibahari wo yavoka ikekana bokanga au kabamu sina faute avoka ukaja tola nyongo yo demana ya ukawa karna guli ya bake baro ya nyumeni Vetina kazi tabia hizo zilawa. Vetina ukai reglement intérieur ikanti. Mwangungo nika ugaranti wala makliya. Wajori wana au kamitishitaki wakaluziji shatira vubambi. Tishitaki wakaluziji ya mavoka wa mhandu mapesa. Unusi do mahala ujawango tulanengu. Chamwelewa ye principe. Ya ukaya il faut sharia isho. Chez les Jay, vous prévoyez le harmonie. Donc, tu dis, il y a une question, il y a IBFM, il y a un règlement intérieur. Et quand c'est un joueur, Eman, l'autre il y a des élections présidentielles. Il y a des élections présidentielles. Les dernières semaines avant les élections, il y a une joueur. Voilà, on va faire un coup d'État. On va aussi le Conseil de l'ordre. Tijao
ngamzijua ikaitula mweze blog amale yote na tiolo juzi ya blog taila ni ba tiji wala ngolwa use metro mzima okay wani usu njade ya mdu njarenga mikro njafanya conference hata nchodenga tirengeli wati som tiona enamna ya lazima nijidefendre njafanya bongoza sala njafanya njarongo wa njade ya mdu si saisissait Maître Abdoul Wahab comme avocat. Abdoul Wahab, elle a défendu à trois dispositions. Voilà, bloqué dans mes amis. Simplement, bien dans mes amis. Mais quand on a chihu, c'est la commande avec la pétition, il y a une petite charia. Au cas là, Gamjouka, ils voient de recours, Garjo Zirumia. Garjo Zirumia. Et donc, ketina ta valeur. Et quand on va faire paro ya hao, abongo jonda waumbe nti ya hao, na mahala ya hao, changa mjuo kaya tanku kona urumia sharia shakomo. Yeli shahamba, kona ujua, ikawa urumia sharia warishindi, ya warishindi. Et c'est quand on peut kubali ri. C'est bien, quelques petits jibuna. Asbab yunji sallallahu Alhamdulillah.